Olwekar, Congress leader Kumargaon मतदारसंघ. It's really very shocking and sad to know that one of the students from Salsett has committed a suicide because of the cancellation of the NEET examination. The cancellation of the NEET examination because of paper leakage is not only adjusted to failure, but it's a complete betrayal of trust of millions of students and their parents. खरें म्हणचे जाल्यार आमी पळयता की जी भुरगीं नीट एग्जामिनेशनची तयारी करता ती फॉर मंथ्स एंड फॉर सम ऑफ द स्टुडंट्स फॉर इयर्स दे सॅक्रिफायस लॉट ऑफ थिंग्स. दे सॅक्रिफायस देअर टायम, फ्रेंडशिप, फेस्टिवल, पीस ऑफ माइंड, स्लीप फॉर देअर ओनली वन ड्रीम दॅट दे शुड क्लियर दॅट नीट एक्झामिनेशन. आणि तांच्या बरोबर एव्हरी पेरंट स्टँड स्ट्रॉंगली विथ देअर चाइल्ड so that their child can excel in academics. Every parent invests their saving, emotions and hopes for their children's future. But अशा पद्धतीन ज्या वेळार करप्ट सिस्टम, because of one corrupt system, exam gets cancelled, म्हाका दिसता तो एक मोठो आघात ह्या भुरग्यांचेर आनी त्या पेरंट्साचेर भावनांचेर जाता. कारण ही जी सिस्टम आसा करप्ट सिस्टम that is fully responsible for this complete failure of the process what is happening. खरें म्हणचे जाल्यार गव्हर्नमेंट should take the moral responsibility of these incidents. आणि अशे इन्सिडेंट्स येणाऱ्या काळात न जावपाक गव्हर्नमेंट should take a strict measures. म्हणजे आज टेक्नॉलॉजी इतकी फुडें पावल्ली आसा तातूंत गव्हर्नमेंट वेगळे वेगळे म्हाका दिसता स्टेप्स घेवंक शकता की अशे इन्सिडेंट जावपाक जायना म्हणून. आणि असे इन्सिडेंट ज्या इन्सिडेंट्सान जे कोण इन्वॉल्व आसा तांकां इमिजिएट तांचेर कारवाई जावन इमिजिएट तांकां शिक्षा जावपाक जाय. जाल्यारूच कोणाक तरी भंय पडटलो की भुरग्यांच्या भावनांकडे, भुरग्यांच्या फ्युचरांकडे म्हाका दिसता हे खेळ खेळटा. त्या खातीर भुरग्यांचो फुडार हो सगळ्यांत म्हत्वाचो आनी त्या खातीर म्हाका दिसता सरकारान इमिजिएटली पावल घेवचें पडटलें. कारण आज पळयता आमी की भुरगीं ज्या वेळार ह्या एक्झामीची तयारी करता आसतना खूप झोकून तयारी करता, खूप तांचो इन्व्हॉल्वमेंट असता. म्हणजे ती आपल्या परीन सगळे प्रयत्न करता ती एक्झाम बरी आन्सर करपाक जाय म्हणून. त्याच्या नंतर एक्झाम आन्सर केल्या नंतर तर ती कॅन्सल जाता. देन इट्स अ बीग म्हाका दिसता तांच्या खातीर हो कठीण प्रसंग. त्या खातीर आय थिंक वी शूड नॉट प्ले विथ द फ्युचर ऑफ आवर चिल्ड्रन्स. कारण this is not about politics. It is all about justice, accountability, and to protect the dreams of our future generations. Thank you.